O diba? I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only ingat-ingat po, baka malaglag, mabali, na-impatso, imbis nag-enjoy, nabali, diba? Muna na siya. Muna siya gitabag ba YouTube? Enjoy now. Pay later. Oh, right. Enjoy now. Bills later. Oh, diba? Oh, ayun lang ba yun? In just 2 seconds, makalimutan mo yung bayaran mo. Okay na yun. At least, nakarelax ka na. Mas mahirap yung breath mo na in 2 seconds na wala. Mahirap yun. Ito, mga 2 seconds na wala. Makapag ano ka ba yun? Makalimutan yung utang mo. Okay na yun. Bravo ka ba? I'm not in Drumheller. I'm in the middle of nowhere. Charot. I'm in Alberta pa rin ba yun? Pag tumawid na ako na dyan, ngayon, dyan, tatawid ako. Yan, pakita ko sa inyo. Pag dyan ba yung tatawid ako, United States of America na yan dyan, banda. Ngayon, I'm just here in Canada. Joke pa yun. Huwag kayo maniwala sa akin. I'm just, kuan lang. Para happy, go lucky. Ganun lang po. O, diba? Nasa top of the world. Oh my God! Look at all the hotels behind me. Diba, guys? This is it. Pansit. O, diba? Chika lang. Thank you very much, guys, for all your, not your support, but all your hard work. Para nag-hard work din kayo doon. Let's work together. Go, go, go sa go. O, diba? Bababa sa ako, guys, kaya there's lots more kuan pa. Pwede kong puntahan. See, did you see all of these photos by yacht? Oh, diba, bongga. What's for the snake? Kaya na ang mga snake ba yun sa mga buho-buho. Parang na lang sa Egypt kami ngayon. Egypt or Israel, I don't know. I'm not sure. But still, you're in Alberta. O, diba? Hala! I think I go this way. Looks like we're on a beach. Can I take off my shoes? No, I don't think I pursued the snakes. Holy moly, when you get here, we're in Arizona. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only, oh my God, guys. Akong anak, tora kay beach ba daw ni. Pero siya sa beach. Ang balas bayot gintirisan. Did you see all the photos? Didn't concentrate on that part. I have to go this way. Maybe you take my picture through your phone, bro. Did you see? You see the photos, guys? Oh no. Pangitaw na ko itong naimurag window. Where is it? Oh, you want to take a picture of right there? Yes, standing with my phone. Did the snake bite you? Binky. Akong anak, guys, di siya magpatintal sa di siya papatintal mo kat-kat kayang balas mo ginterisan. O, diba, bongga bells? O, diba? Bonggang mga hodos bayat. Hala, magsulod-sulod ka diha mura kaganas. Oh. Muna siya gitawag hodos exodus. You gotta watch out for the sand. Kung anak sa gabisi kinahadlok ng halas. Sa una bitaw imong dalo ng halas balay. Kay it's mine. You're a snake. You're a snake. Let me get up here. Where is my drone? Drone. Yeah, that'd be a perfect place to take it right here. Yeah, I told you to bring the drone. Ayan mga guys, napagod sa lakad-lakad sa mga hudos.
Ngayon ay mag-break tayo muna. Huwag akong mata, napagod din kahit takas ay sunglass ko. Ayan, drink muna water and have some ice cream sandwich. Oo, parang iba yung pagka... Ay, tot na siya hawiranan. What? Ay, tot rin stick. Ayan mga guys, nakita niyo ang hoodles? We're here at writing on a stone. Parang drum healer lang. Pero I feel like I'm in nasa Israel or nasa Egypt. Super init. Sige guys, makaon sa kuha ni bago ma-melt. Sing, I have to sing or I have to say representing from the mountain province of Guangzhou. Marjorie Bowen sing, okay? Okay, Marjorie No, I Bowen! say it. Philippines! No, I say it. Okay. Marjorie Bowen sing. Sing, sing, Baba, Sing. black sheep, have you anyone? Let me get it. Go on here, lang. See? Hey, 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 hey. Wait, me and Vicky, we're gonna dance. Da 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 da. Da 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 da. Sige, we're gonna get all the hoodles. Ready? Sige. Yung sakit spine para makakuha siya. Wala, ay na mag-swimsuit. Dakpan pa rin nga lang. Diba, nasa shade na po ngayon guys. So, di na akong initan. Pero, di madaot ang akong maksipin. Hirap pala mag-artista. Ang magmodeling. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 Diba? 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 Hair, naman sila muna akong 야야야야 hair. Asa man akong tagakuan ko eh. Taga-fix akong hair. 입만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 Nanamit sa beach side. Oh. Punta naman niyo. Suba pa niyo tunaan. Oh, diba? Bongo bell. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 Bing, yung 지쳐 swimsuit. 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 Wara siya. Bubo 두려워서 na siya. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 Yun, magsawa ka sa I'm gitawa. going
And nasa mga mountain side. And hey you, what's up? Oh, saan naman yung lugar ay yun? In the middle of nowhere. In the middle of nowhere. Turn right onto Alberta 500 West Science Street. Alberta rin po na yun. We are in the world. We are in the middle of nowhere by youth. Only here ang manadari. Hey you, what's up? Taka, sana may ano yun. Basta kayo, Canada, magyapon